Poštovani i dragi prijatelji, ponovo se srećemo sa jednim divnim čovjekom i dragim gospodinom, numerologom i regresoterapeutom, koji ima toliko iskustva u sebi i oko sebe i toliko već održanih radionica i kurseva i obuka i toliko već generacija izgrađenih i osvijetljenih u znanju po tvojoj metodi, dragi Patrik. Srećan sam što imam ponovo priliku da razgovaramo, posebno sada nakon završene obuke iz numerologije. Hvala za poziv. Da. Do sada smo snimali nekoliko emisija koje su se ticale regresije, pa onda zajedno smo bili na gledovanju i prošli smo taj dio. Međutim, ovo je prvi put da snimamo intervju o numerologiji. I možda za sam početak, u mojoj najvećoj zahvalnosti prema tvom pristupu, strpljenju i izuzetnom znanju, upitao bi te, mi smo sada u 2025. godini, koja se približava kraju, ali iz ugla numerologije, šta nam je ona pokazala, šta će nam pokazati do samog kraja? 2025. godina ima u sebi neke brojevi, ima u sebi dvojku, ima u sebi peticu i ima u sebi devetku. Kad sve te brojevi uradimo, pomozi mi kako te... Saberemo sve te brojevi, da ima to devetku. A kad idemo postepeno, dvojka, to počela u 2000, počela društvo ili u celom svetu smo počeli da dajemo pažnju tom drugomu. Pre smo dali pažnju 1000 godine sami sebi, jedinica. I sad smo počeli da dajemo pažnju tomu drugomu, da dajemo pažnju emocijama, da dajemo pažnju društvu. Petica je sloboda. Da ova godina pokazuje šta znači za nas sloboda. Kad se negde pokaže petica, uvek prvo se pokaže nesloboda. To je uvek. Da bi se posle toga pokazala šta je sloboda. I ova godina ima ovu dinamiku. Ima dinamiku toga gde je sloboda, gde nije sloboda, gde osjećamo slobodu ili gde ne osjećamo slobodu. I na kraju je to devetica, da nešto se završava. Nešto je na kraju i sljedeću godinu počinjemo jedinicom, počinjemo nešto novo. I prvi put posle 2000 se sreli devetica i petica. Sloboda i završetak. To je zanimljivo, da. I ova dinamika petice i devetice sad nas pritiska, možda malo opterećuje, no je to i izazov da vidimo šta je nam potrebno i u društvu i šta je nam potrebno kao u ličnom radu svakog nas. I svako mislim da ide u dubinu toga da li ovo je za mene sloboda. Da li ovo stvarno osjećam kao slobodu i da li je potrebno nešto da završim da bi sam dobio slobodu. Mislim da to su pitanja koje si svaki od nas daje u ovoj godini. Prije nego pitam kakve sfere numerološke i kakva znanja i znamenja i poruke nosi 2026. godina,
volio bi znati i čuti od tebe, s obzirom da se toliko dugo time baviš, šta je zapravo numerologija i koliko nam ona može pomoći i konkretno u čemu? Numerologija nas uči da sve je sa svim povezano. Brojevi su s nama dugo. I da, može na brojevi pogledamo da ok, imamo negdje brojevi su takve da urade neki sistem, obuća, odeća, da, matematika ima puno brojeva. No može da vidimo brojevi da su na nekom mestu i u nekom vreme i pokazuju nešto na tom mestu i na tom vreme. I najbitniji broj za numerologiju je datum rođenja. To je jedini broj koji ne može da se promeni. I to je bitno. Kad ne može da se nešto promeni, da to je nepromenljivo. Jedno na cijeli život. Može da se nam promeni broj obuća, odeća, može da se nam promeni broj lične karte, no datum rođenja ne može da se promeni. I u numerologiji možemo da vidimo nešto u tom broju, da čitamo iz tog broja šta se dešavalo u životu, može da se šta se desi ili kakve imamo mogućnosti u tom životu, kakve uloge ćemo igrati ili u životu uživamo. Ako svaki broj ima svoje značenje, svoje tumačenje i rekao si da je datum nepromjenjiv broj, šta i koliko toga možemo saznati preko datuma rođenja? Ja mislim da kad pogledamo na datum rođenja, da u istom datumu rođenja se rađa puno ljudi. I puno ljudi u istom datumu rođenja imaju možda i drugačiji život. Nije to tako da svi su isti koji se rađali u ovom datumu rođenja, u jednom datumu rođenja. Da numerologija nam može da pokaže kakvu imamo mogućnost. Pokaže nam to igralište na kojem mi možemo da igramo. I kad imamo neke igralište, neko igra brže, neko igra sporo, neko igra nekako, no to igralište je urađeno. I broj, datum rođenja nam može da nam pokaže ovo je tvoje igralište. I možeš da se fokusiraš na to da na ovom igralištu treba da igraš nešto. I svaki broj nam pokaže ovo je igralište, na primjer, jedinica ima u sebi energiju kralja. To je igralište kralja. I kad neko ima jedinicu, nekada se ne fokusira na to da bi dao pažnju svom kraljevstvu, da bi pazio na kraljevstvo, da bi odlučio i odlučivao i radi nešto drugo i stalno ga to pritiska. Ne, treba da odlučuješ, treba da paziš na svoje kraljevstvo ili radiš u ovom igralištu. Da numerologija nas malo uči, ok, ovo je igralište i sad se možemo da fokusiramo se kako igramo na tom igralištu. Možda će postojati ljudi koji su vrlo zainteresovani za dublje znanje o numerologiji, možda baš da posjete tvoju radionicu i da dođu kod tebe na obuku. No da li bi bio ljubazan da podijeliš, evo isto kao što si rekao za 1, da podijeliš od 1 do 9 po par rečenica šta je ključno i bitno da kad vidimo ili sretnemo te brojeve ili u datumu rođenja ili ovako kao neke znake ili recimo, da ne dužim, to, može, ako bi mogao.
Može kad pogledamo na brojeve od 1 do 9 kao na kraljevstvo. Jedinica je taj kralj koji je u tom kraljevstvu taj koji je najviše i odlučuje i kraljuje. Dvojka može da vidimo dvojku kao savjetnik tog kralja. Ima emocije, to je ta dvojka, može da ima emocije i savjetuje kralju šta može da je potrebno da radi. I dvojka uvek imate prilike da savjetuje. Trojka ima u sebi takvu logiku da može da na kraljevskom dvorištu to bi bilo neko ko osuđuje, sudija. Da on zna. Osjeća šta je potrebno, vidi šta je potrebno i može da pomeri, osuđuje. Ili sudi, bolje sudi. Da sudija. Četvorka je neko ko ima energiju, ko zaštićuje. Može da to je general koji ima tu energiju da zaštituje kralja ili kraljevstvo. Ili može da se bavi parama, nekada treba da nešto kralj kupi ili proda, da četvorka se bavi parama. Ili zaštićuje. Petka, to je na kraljevskom dvorištu dvorska luda, sloboda. Petka je treba slobodu i je to tako ogledalo kralju ili na kraljevskom dvorištu. Šestica je harmonija. To je taj koji kralju dovodi nešto lepo, da je to u livadi ili je to neko ko se bavi konjima na kraljevskom dvorištu ili neko umetnik koji kralju donosi baš lepe stvari. Šestka je harmonija. Sedmica, to je na kraljevskom dvorištu lekar koji donosi zdravlje i lečenje pre kraljevstvo i kralja. Kad negde vidimo sedmicu, da to je nekada pričam i o anđelskom broju da donosi lečenje. Osmica je ravnoteža i to je na kraljevskom dvorištu taj koji pogleda na zvezde i donosi kralju šta se desi, šta se desilo. To je kao zvezdočitač, zvezdopravac, da. I devetica, to je na drugoj strani i kralj i kraljica. I zanimljivo da dvojka nije kraljica, dvojka je savjetnik. Nekada ta kraljica i kraljevna je i savjetnik, no devetica je ta koja putuje negde, donosi mudrost, da zna sve, to je devetica. Taki putnik, no na kraljevskom dvorištu mislim da to je kraljevna, kraljica. Mnogo ti hvala za ovo. I pošto si rekao po par rečenica i tumačenje svih brojeva, kako možemo znati koji smo mi broj od tih? Kad uzmemo sve brojevi na našem datumu rođenja, uradimo, saberemo to, te sve brojevi, izađe neki broj. I kad ovaj broj saberemo još, da izađe jednociferni broj i to je naš životni broj. I kad to uzmemo, da možemo da vidimo šta smo na kraljevskom dvorištu. Ili smo kralj, ili smo kraljica, ili smo suđija, da znamo sve. Veliko hvala za ovu podijeljenu praktičnu upotrebu brojeva i praktično znanje. Da znamo ko smo i šta radimo baš na tom igralištu. Sljedeće pitanje koje odveć se nekako igra u mom srcu i umu jeste upravo to da postoje
kao anđelski brojevi. I često vidimo ili na satu ili na telefonu 11, 11, 13, 13 i slično. Šta nam zapravo poručuju ti brojevi i ti znaci? Da. Jung nam pričao da postoji sinhronicitet. Da u životu se dešavaju stvari neslučajno. I da, kad sad vidimo, i brojevi mi imamo svugde, na telefonu, na tablicama, kolima imamo svugde neke brojevi. I brojevi uvek nešto znače. Uvek imaju neku energiju. Uvek nam nešto pričaju. Ne samo preko datuma rođenja, to je da, no može nam nešto pričaju kad vidimo. I kad vidimo neke brojevi koje su, da vidimo 11, 11, 12, 12 ili nešto što nije stvarno slučajno, kako je moguće da negde pogledamo, da ubacimo negdje pogled i stvarno odmah se tamo desi. Da, bilo bi dobro da možda da idemo dublje u te brojevi i idemo dublje u to zašto ove brojevi vidimo. I zanimljivo je da najviše vidimo brojevi koje imaju jedinicu. To je kad uradimo možda statistiku da vidimo da broje koje imaju jedinicu. I zbog toga da jedinica je statistično broj koji vidimo često. I na mobilu ili na vreme i tako. I privlači to. Jedinica je kraljevski broj. Jedinica je broj odluke. Uvek kad vidimo negdje jedinicu, mislim da to znači da je potrebno da uradimo neku odluku. I odluka je kao energija života. I mislim da taj sinhronicitet jedinice da se vidi na taj način. Da bi bilo dobro da uradimo odluku. Posle toga kad vidimo neke dvojku, i to je slično da često 22, 22. Da, 22, 22 ili slično. Dvojka je emocije. Verovatno je dobro da se kao fokusiramo unutra. Da, mislim da dvojka nam može da nam pokaže zaustavi se i pogledaj sad na svoje emocije. Da? Mislim da jedinica i dvojka je nešto što nam može da pokaže. Da, i ostale brojevi nam može da nešto pokažu, no jedinica i dvojka je za sad, mislim, najviši broj koji pratimo ili vidimo. Kao što svaki predmet ima svoju energiju, kao što svaka misao ima svoju energiju, da li brojevi imaju svoju energiju? I konkretno moje pitanje je, da li postoje teški brojevi i laki brojevi? Ja mislim da u realnosti ili tako prirodno ne. Sve brojevi imaju svoju energiju koja je neutralna. No za svakog su neke brojevi loše, neke su bolje. Vidimo da broj 13 je kao malo imamo strah s tog broja iz različitih razloga. Osmica nekada donosi tog, šta je to, priča se nekada u osmici kao u karmi, da je to sudbina, da neko može da, šta je, osmica dolazi, šta će biti. Da mislim da svako ima brojevi koje ima u srcu bliže i neko je brojevi koje ne. Mislim da to je povezano i s našim datumom rođenja. Kad nešto nam fali, može da fokusiramo se na taj broj, da hoćemo da
kad imamo više, ili obrnuto, kad nam nešto fali, može da pričamo, ok, to nije nam potrebno. Da, mislim da svake broje imaju isti neutralnu energiju, no na svakog utiču drugačije. S obzirom da se godinama baviš regresoterapijom, da si jedan od najboljih regresoterapeuta u Europi, držiš edukacije i predavanja svugdje, odavno već u Srbiji i, dragi gledaoci, zar nije lijepo čuti kako je naš Patrik naučio srpski jezik i prenosi nam sada znanje i iskustva baš na tom jeziku. I baš ovo sljedeće pitanje je vezano i za regresiju. Da li brojevi mogu objasniti zašto se neko rodi baš u određenoj porodici? Kako to možda možemo povezati sa numerologijom, sa regresijom? Da li si imao neka iskustva i znanja? Ja sam počeo da radim numerologiju tako da sam uzeo 200-250 mojih klijenata i regresije i počeo sam da vidim ih datume rođenja i da vidim da li je to vidljivo to što oni pričali u regresiji, da pričali o svojih prošlih života i da li se to nekako pokazuje u datum rođenja. I to stvarno se vidjelo da neko ko se rađa za životnim brojem 8 ima drugačiji život ko se rađa sa životnim brojem 3 ili 4 ili tako. I da, u brojevima nekada se vidi to šta smo radili u prošlosti, nekada se vidi to igralište. Naprimjer, 8 to imaju tako da 8 imaju taj osjećaj da nešto ne uradili iz prošlosti. I stalno nešto rade, nešto hoću da rade, na primjer. Ili 4 imaju tu energiju i stalno ju negdje bacaju i stalno se uče, tamo to nije dobro i tamo to nije dobro. I to se malo vidi da kad imamo takve igralište, na primjer ta 8 ali 4, da možemo da vidimo, ok, kad neko nešto ne uradilo u prošlosti i hoće da to uradi, osjeća krivicu ili nešto, da stvarno mogao da uradio nešto loše u prošlom životu. Da. I numerologija nas uči da može da smo to uradili, da smo to preizašli, no stalno mislimo da nemamo tu svest. I kad dolazi neko na numerologiju, ja to nekada poređujem s tim, ok, što mislite da ste uradili u prošlom životu i neko priča, stvarno mislim da sam uradilo nešto loše i to. I kad idemo dublje, taj čovjek osvesti, ok, možda to nije tako, da sad vidim da ja stalno radim nešto i može da to pustim. I tamo počinje život, tamo počinje da se nešto dešava. Ta prošlost je prošlost i kad u regresoterapiji se vraćamo se u prošlost koja nije obrađena, koju smo ne osvestili. I nekada se to vidi u numerologiji. Šta smo ne osvestili, šta ponavljamo, šta treba da uradimo. I na kraju to opustimo i živimo život u sadašnjosti. Pošto smo prošli tu praktičnu upotrebu brojeva i sada malo i prošlost, da se okrenemo ka budućnosti i da pitam kakvo je to tvoje tumačenje iz ugla numerologije za 2026. godinu u pogledu društva, pojedinca i tako dalje? Ćemo imati 6, 5 odlazi i dolazi 6 i 6 je harmonija. Mislim da sljedeću godinu se učimo šta znači harmonija. I kako sam pričao, kad se učimo slobode, mora da malo je nesloboda i ulazimo u malu neslobodu. Mislim da
sljedeću godinu ulazimo u mali haos i disharmoniju. Da bismo se naučili šta znači harmonija. Mislim na početku godine će biti malo haos, uvek u šestici, da ona napravi malu disharmoniju, da bismo saznali da harmonija nije u tome da sve se smiri. Da harmonija je svugde i stalno. I mislim da to ćemo se učiti sljedeću godinu i sljedeća godina je povezana i s jedinicom. 2 plus 2 plus 6 je 10 i to je jedinica. I mislim da šta počinje sljedeću godinu, da ćemo imati 9 godine tu ovdje. Da i u društvu, mislim da može da to vidimo, šta se počinje sljedeću godinu, da se izdrži tu dugo. Ono što započnemo, to će trajati narednih 9 godina, jesam dobro razumijem? Da, tako. I mislim da to nije samo u društvu, da to je i pojedinačno, da bilo bi dobro da razmislimo šta počinjemo sljedeću godinu, da ova energija će biti tu 9 godine sa nama. Ova obuka je trajala 2 dana i baš si na jednom danu rekao da imamo jedan proces koji će sada trajati do 2050. godine. I zašto je to toliko bitno i koji su to procesi i kakva će odgovornost uslijediti poslije i zašto je bitno da sada budemo odgovorni i radimo što više na sebi do 2050. godine. Sad smo počeli novu eru. Nova era, nova 1000 godina. Završili smo eru 2000 i vidjeli smo da to je era jedinica. Da smo ratovali, malo smo i bili u traumama i to, i pojedinac išao, i to je bila era ega. I sad smo završili tu eru i sad smo počeli eru emocija, eru društva, eru kao zajedničnog rada, da radimo zajedno. To je dvojka koja počela. I uvek na početku, sve što se dešava na početku, traje i traje do kraja. Kad sam pričao o jedinici sljedeću godinu, da traje 9 godina. I kad počinjemo 1000 godine, da prvo 50 godine ili prvi 100 godine su najbitnije godine koje posle toga traje 1000 godina. Da sve što sad uradimo, sve što uložimo, svaki naš korak će to biti 1000 godina. Da je dobro da imamo i malo odgovornost za to. Je dobro da to osvešćujemo. Da sad, kad smo tu ovdje, da smo tu ovdje zbog toga da uložimo nešto što tu ćemo imati to 1000 godina. I za kraj, kakva je tvoja perspektiva, percepcija, možda i projekcija zlatnog doba čovečanstva? Ja mislim da sad uložimo te male cigle toga i može da osjećamo tu jedinicu koja još se ne završila. Kad nešto počinje, da to nije tako da sve se desi. Kad dete se porodi, da mora da još se uči, mora da još prvu godinu da malo čeka, da se uči da raste i se razvija. I isto je i u ovom početku. Da ta stara doba malo pritiska i neće da odlazi i se to osjeća i nova doba prilazi i nova doba se sad kreira. I svi koji smo ovdje kreiramo tu novu dobu.
Mislim da potpuno počinje ta nova doba posle 2020, posle 1050. Poslije 2050. Da potpuno počinje ta nova doba, no sad se kreira, sad mi dajemo te male cigle te dobe i malo je potrebno da sačekamo da će biti na vrhuncu i mislim da to će biti možda 500-600 godina. Divno. Prošli smo sada evo i numerologiju i malo regresoterapiju. Pozvao bi gledaoci i prijatelje YouTube kanala Zlatno doba da pregledaju i pogledaju i uživaju i napune se i obogate prethodnim emisijama koje smo imali zajedno i tim divnim i poučnim razgovorima. I to bi bilo to, a ono što bi još jedno pitanje postavio je šta bi bila tvoja preporuka, kako najbolje da se uskladimo sa nekim brojem? Šta bi bila tvoja lična preporuka za ljude koji se možda prvi put sreću sa numerologijom ili sa brojevima uopšte? Ja mislim da najbolje je da uđemo u tu energiju broja kad znamo da neki broj je naš. Na primjer, to životni broj. I pročitamo malo o tome. Sve nam donosi neke prosvetljenje. Kad pročitamo malo o brojevima, pročitamo malo o sebi, šta može da nas utiče ili promenjuje ili ima na naš život, nam pomaže to da vidimo više i saznamo nešto o sebi. I kad saznamo nešto o sebi, to nas leči. Da bilo kakav broj koji imamo, broj obuća, broj odeća, broj datuma rođenja ili broj koji vidimo sad u tom trenutku, može da nam nešto kaže, može da nam nešto priča, neku priču koja je za nas. I to bi moglo da je nešto što ja ne savjetujem, no ispričam sad neka preporuka da osvešćujemo to što živimo. Dragi Patrik, veliko hvala za tvoje prisustvo na zemlji, za tvoje ogromno i široko znanje i hvala što nas bogatiš preporukama koje život znače, život uljepšavaju, život liječe i radujem se svakom sljedećem susretu. Ja se radujem s tobom i hvala i tebi. Ovako govori ljubav, knjigu Leona Bjelića za sve roditelje, za sve porodice i svu decu svijeta možete naručiti porukom na Viber 063 757 79667 ili na mail uredništva zlatnodoba369@gmail.com.